एका आवय बाप आमकां सोडा येते जे त्यांना तुमचा रोडच दाखविला तेका गटर करीत असताना तुमका प्लॉट विकल्या आनी दुसरें म्हणल्यार आतां शेतां आमची उदाहरण आमचो लिंक रोड चलता जाला हाजो इतलो बरो लिंक रोड जाला लोक मॅडमीकूय बरें म्हणटा आख्खे गांवचे लोक म्हणटा आमकांय बरें म्हणटा कित्याक तो रोड जाला पूण रोड आमचो थंय पिड्यार करता हे मायग्रंट येतात बरोवपाक जांगांनी येता रातचे पळय कोण बसता न्हू ते सगळे सूर मारता मारता आनी रातचे थंयसर 4 फावटी आमी तांकां धांवयले थंयसर हांव मागता पुलिसांक जे 1-2 पेट्रोलिंग करचें तांकां दोगांय पुलीस स्टेशनाक लागता एक लागता म्हापसा पुलीस स्टेशनाक एक लागता अंजुना पुलीस स्टेशन दोगांयनी पेट्रोलिंग करचें डायरेक्ट तांकां उठरून वचपाचें रातचे येता आमचे लोक कोण कामाचे बीन येता ते भिवन येतात रातचे जशें पोंडी जाताले पळय तशें थंय भिवन येता लोक सगळे सुरे पावडर आनी कितें करता तें सांगून येता थंयसर रातचे येवंकूच दिसना थंयसर आनी ते बाटल्यो काडटा मारता हितून बाटल्यो काडटा मारता हितून तें जावंक उपकारना इतलें म्हजें 2 उतरां करून 8 रुपयांनी पोट खाता आमी लोकांक दान करताले ते देवान देव म्हणून तितके आमचे कडेन भात आसताले कडे 2-3 कडे आमगेर आसता तितके आतां शेताचेर कोणूच काम करूंक सोदिना काम शेतानूच जेवपाक सोदिना कोण जातालें कशें आमकां आनी ते उदकाचें निमित्त नितळ गटार मात शेत कोण लायतले हे सारकें हांव गॅरंटी दिता शेत लायतले नितळच जायना पांय वता इतलें काडचो पडटा आनी पोवच्यो पडल्या कितले जाणां Several resolutions have been passed with respect to the WRB side of the canal for illegalities in command area that have been rendered useless by clearing project. Compensation were to be given by farmers through survey. And स्वतःच तो तुमच्याकडे मागलेलो एक पॉईंट आमचो 2 वर तेणी पिड्यार केलो शेतूय पिड्यार केलो कॉम्पेन्सेशन आमकां कांयच दिवंक ना आख्खे नवे बिल्डर येता ते सगळे इन कमांड एरिया कन्स्ट्रक्शन चलता रिगार्डिंग कॉम्पेन्सेशन No. पयलीं लेटर WRD स्टेट मेमोरेंडम जालो लेटरूय धाडलें की कोणाची शेतां पळय पिड्यार जाला तांकां हें करचें म्हणून एप्लाय करचें पूण हांवें आमची शेतकार कमिटीची मिटींग जाली पळय थंय डिस्कस केलें हांवें तांकां सांगलें पळय हें आहा परत आमच्या लोकांक खूब जाणां सांगलें कोणी शेतां पिड्यार जाल्यार तुमी एप्लिकेशन करा फॉर्म एप्लिकेशन पंचायतीन आहा ते व्हर आनी एप्लिकेशन कर ते कम्पन्सेशन दिवपाक रेडी आहा WRD ग्रामसभा आसली तेतून एक मेन येयलो प्रपोजल की जो आमचो मेन रोड आसा तो 25 मीटर MUR रोड जावपाचो आसा तो लोकांचो तेचेर ओपोज आसा तेचेर आतां आमी फुडें आमचे मिटिंगेन डिस्कशन करून तो आमी जावपाचो न्हू अशें लोकांचें आमचें म्हणणें आसा ग्रामसभेक आमचे पॉयंट येयलो एक हेजो डिस्कशन ड्युरींग डिस्कशन की इरिगेशन डिपार्टमेंट जे इरिगेशन डिपार्टमेंट कॅनल पळय कॅनल बांदला पळय कॅनलाक लागून ही शेतां पिड्यार जाल्या ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटान एक लेटर धाडला आमकां मेमोरेंडम धाडला की जी कोणाची शेतां पिड्यार जाल्या तांकां कंपन्सेशन दिता म्हणून आनी ऑलरेडी आमचे कडेन पंचायतीन ते फॉर्मूय आहा आनी आमच्या लोकांक गांवकारांक आमच्या गांवकारांकूच न्हू आमच्या आख्खे शिवोले जावं मान्ना बाबोनाडो मदलेबाड बुड्यांचे जे कोण शेतकार आहा ते पंचायतीन मेमोरेंडम पावले म्हाका खबर ना पूण आमचे पंचायतीन मेमोरेंडम पावला बिकॉज ऑफ ते तेंचे लॉस जाला म्हणून खूब ते फॉर्म हाडपाचे तेंच्यांनी की हे कंपन्सेशनाक एप्लाय करचें ताका आमी सपोर्ट करतले आनी रिगार्डींग शेतां आमची पिड्यार जाल्या हांव जाल्यार तो आमचो जो ट्रॅक्टर करा संजय म्हणून गोवेकर तो शेताचे मिशिनां नांगरपाचें हें करता तेणी काल पळय तरी म्हाका तेजे कडेन डिस्कस तेणी सांगोट्या खंय तरी एक बरो व्हडले शेतां तेणी नांगरून दिल्या मातसो पयशे सुबेज लागता जे CSR फंड पळय आमकां आमचे जे बिल्डर गांवान आहा आमच्याच गांवान न्हू बाबोनाड्या आमकां लागता मान्या आमकां लागता सो शिवोले पंचायतीकूय सांगता
त्या CSR फंडा तेणें सांगलां पयलीं 5 लाख दी आपूण तुजी आख्खी शेतां नांगरून दिता सेकंड टायम परत 5 लाख दी ते आमी आतां 2 फावटी नांगरताले आनी आपल्याक दुरो करताले मागीर तोरो घालताले ते सेकंड टायमूय परत आपूण तुका नांगरून दिता 10 लाखाक आमी सगळीं शेतां ती नांगरून दिता म्हणून हांव आमच्या जे बिल्डर लोक आहा पळय हॉटेलवाले जावन कोण डेव्हलपर आहा तेंचे कडेन मागता जे आमच्या गांवांत आनी जावं शिवोले बावनड्यात ते पंचायतीकूय सांगता तेंचे कडेन वचून मातशें CSR फंड घेयात आमी आमचे हे CSR फंड घेतले आनी ही शेतान ह्या आपल्या जानेवारी तरी शेतां लागून दिता फंड इतको गव्हर्मेंट फंड दिना आमी आतां गव्हर्मेंट फंड म्हणटा इरिगेशन आतां आपले शेताचे डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट तेंचे कडेन कितले फावट तांकां सांगलां आमकां मिशीन फ्री दिया म्हणून ते येता फक्त हांगा मिटींग घेता हे कंपन्सेशन दिता ही सबसिडी आहा ती सबसिडी लिगली तूं वयची पेपर ते दिता पेपराचेर तेंच्या ऑफिसान वयची तेंचे कडेन तें कांयच नासना ते फक्त शो करपाक येता आनी लोकांक आमकां गाय घेवंक लायता जे तांकां ते आतां फेन्सिंगाचे ते सांगताले फाटीं फेन्सिंगाचे आमचे कम्युनिटी आसली फील्ड कम्युनिटी हे आसले शेतकार तेंच्यांनी फायल रेडी केली एक बाबड्याक 1 म्हयनो जालो ते एकाच एप्लिकेशनाक दाखयता ह्या मेजासून त्या मेजार त्या मेजासून त्या मेजार पूण ते हे कांयच करिना ते दितना ते बेश्टे नांव हांवें घेता आनी ते हांव मागता ऑनरेबल CM इतले फंड तो दिता लोकांक जे शेतकार जे खरे शेतकार आमी खरे शेतकार झगडटा आमी ऑलमोस्ट 15 वर्सां जालीं हांगा झगडटा शेत लावपाक लोक शेतां लावंक सोदिना पूण आमी शेत लावंक सोदता हांव शेतान वयतालो सकाळी 4 उठून तो वयतालो हो जाणटो सकाळी 4 उठून शेतान वयताले आमकां ती शेतां लाल्ली जायी आमकां हे सुरयता न्हू नाका आमकां ते उकडे जाय